नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा देइथिबा समस्त छात्र छात्री माननकु एक एजुकेशनल चैनल तरफ शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुम्हें नवम श्रेणी परीक्षा देल माने दशम को उत्तीर्ण हो एवं दशम को उत्तीर्ण हल माने तुमको बोर्ड परीक्षा देबा पाई पड़ियो। तेबे हाथ रे समय नहीं, वर्तमान रु बोर्ड परीक्षा पाई तुमको प्रस्तुति आरंभ करने को पड़िबो। परीक्षा दे सारा परे दशम श्रेणी समस्त बही तुमको संग्रह करने को पड़िबो। केवल बही नुहे, जदि क्या पाखरु पुराना टेस्ट पेपर मिल जाउछि, पुराना वर्षर बोर्ड परीक्षार प्रश्न पत्र मिल जाउछि, तेबे से सब को तुमको संग्रह करने को पड़िबो एवं पढ़ापढ़ी आरंभ करने को पड़िबो। पढ़ापढ़ी आरंभ कला बेले विद्यालय रे जतले पढ़ापढ़ी आरंभ होई जिवो, तुम्हें प्रथमे प्रत्येक विषय कौनसी निर्दिष्ट प्रसंग रो निर्दिष्ट धारणा जहाँ कि विद्यालय रे पढ़ाबार अछि ताकू पूर्वरु घरे प्रस्तुति करिवो एवं तापरे विद्यालय को जीवो। सार माने जतले तुमको से कॉन्सेप्ट गुडा को पढ़ेबे देखिबो, एते खुशी लागिवो, एते मजा लागिवो, तुम्हें आराम से गुडा को बुझी पारिवो एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे तार फल तुम्हें बोर्ड परीक्षा रे पाइबो। केवल सेतिक नुहे, जतले कौनसी विषय कौनसी एक प्रसंग विद्यालय रे शेष हो जीवो किंबा तुम्हें निजे घरे पढ़ी शेष करिवो, तापरे तुम्हें कौन करिवो ना से जो पुराना प्रश्न अच्छी टेस्ट पेपर रे से प्रसंग जो पुराना प्रश्न अच्छी बोर्ड परीक्षा प्रश्न रे जो प्रश्न सब रही से प्रसंग को भित्ति करी ताकू तुम्हें भल भावे अभ्यास करिवो। देखिवो बोर्ड परीक्षा रे तुमको प्रश्न गुड़ाक बहुत सहज लगिवो एवं खूब आराम रे से सबू करि पारिबो। गोटे कथा मन रखिबो पिला माने, प्रत्येक विषय को समान गुरुत्व देबा पई पड़िबो, कारण प्रत्येक विषय निर्दिष्ट किछि मूल्य अछि। प्रत्येक विषय को जानिबा आम पई बड़ गुरुत्वपूर्ण, किंतु से भितरे आउ गोटे कथा मन रखिबो, कोन जो विषय तुम पई कष्ट साध्य, जो विषय तुमको जटिल लगे ता पई अधिक समय देव, देखिबो ताहा तुम पई धीरे धीरे सहज ही जीवो। आउ गोटे कथा, ग्रीष्म छुट्टी तुम पई बड़ सुजोग, ग्रीष्म छुट्टी तुम पई बड़ सुजोग। केमती प्रिपरेशन हबो, प्रथमे तुम गोटे टाइम टेबुल स्थिर करिवो, निजे तैयारी करिवो, तुम इच्छा अनुसार तुम रुचि अनुसार से जो टाइम टेबुल तैयारी करिवो, से जो रूटीन तैयारी करिवो, से रूटीन को पाथेय करी तुम आगो को पढ़िवो एवं रूटीन टा कि भलिया हिथिबा दरकार ना रूटीन रे जेमिति प्रत्येक दिन सबु विषय गुडा को स्थान पाइबो, सेथि पई तुम चेष्टा करिवो। देखिबो तुमको पाठ बहुत मजा लागिबो। तुम्हें नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा देइछो, ता पूर्वरु षाणमासिक परीक्षा देइछो, सेथिरे मल्टीपल प्रश्न रो उत्तर देइछो। से प्रश्न किभଳି थाए निश्चय जानिथिबो, तथापि मु सम्यक सूचना दउछि। मल्टीपल चॉइस प्रश्न रो जो उत्तर थाए
ସେଠି ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଥାଏ ଯେ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ହେବ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଦେଇ ପଢିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପିଲା ମନରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଯେ ଏଥରକ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି। ମନ ତ ଡାକେ କିନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ମନ କରିଛ ମାନେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖ। ଯଦି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ତମର କୈଶୋର ସମୟ। এই କୈଶୋରରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। এই ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗି ତୁମେ କାମ କରିବ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଯେମିତି ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ପାଠ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମୟ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଏହି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦଉଛି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।